Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rifda Arifah Asari yang akan memandu jalannya acara Seminar Nasional Informatika 2025 dengan tema Applying AI and Smart Technologies from Campus to Real World. Yang terhormat, Bapak Febrian Murti Dewanto SLMKOM, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati, Bapak Bambang Agus Herlambang Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi Informatika. Bapak Insinyur Agung Handayanto Mkom, selaku Ketua Penanggung Jawab Invest 2025. Bapak Ibu dosen Informatika Universitas PGRI Semarang, para narasumber yang luar biasa, Profesor Aloksik Chauhan dan Profesor Dr. Insinyur Hamdani STM CS IPM, serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu pada Seminar Nasional Informatika 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. Acara yang ketiga, laporan kegiatan oleh Ketua Program Studi. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknik dan Informatika. Acara yang kelima, sesi foto bersama. Acara yang keenam, pemaparan materi oleh narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyimak dan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. Hadirin dimohon bersikap siap.
Terima kasih. Acara berikutnya adalah laporan kegiatan Seminar Nasional Informatika 2025 oleh Ketua Program Studi Informatika kepada Bapak Bambang Agus Herlambang, Eskom Mkom. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FTI Ugris yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Febrian Murti Dewanto, SEMkom. Kemudian yang saya hormati narasumber pembicara sudah hadir di sini, eh, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hamdani, ST, MCS, IPM dari Universitas Mula Warman. Terima kasih Prof hadirannya. Berjumpa kembali ya Prof. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian ada Mr. Profesor Alok Singh Chauhan dari Calcutta University India. Thank you for attendance. Ya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Pelaksana rangkaian Invest ini ada Bapak Insinyur Agung Handayanto Mkom. Ya. Dan tentunya kami sapa juga rekan-rekan co-host dari FTIK Unitas Semarang, kemudian dari Program Studi Informatika Unitas PGRI Madiun, kemudian dari Politeknik Siber Sendikia Internasional Cirebon. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian juga tentunya eh, rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa dan segenap para peserta seminar yang berbahagia di pagi hari ini. Perlu kami laporkan Bapak Wakil Dekan 2 bahwa seminar nasional Informatik Festival 2025 ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian-rangkaian acara Informatik Festival di 2025. Adapun dari opening rangkaian kegiatan sudah dilakukan pada tanggal 7 Mei tahun 2025 dengan beberapa kegiatan dalam rangkaian acara ini antara lain ada lomba-lomba nasional yaitu desain poster, web developer, kemudian ada desain UI UX, kemudian juga ada workshop ya beberapa workshop antara lain workshop menjadi pemakalah yang baik dan kemudian ada juga informatika talk show. Acara-acara ini tentunya disponsori dan didukung penuh oleh Ikatan Alumni Informatika, kemudian Gojek, Geprek Bumi, B Kreatif, dan Dimans Kreatif. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan rangkaian acara akan ditutup ya, pada tanggal 20 Juni 2025 dengan Expo Produk Hasil Kuliah atau Project Hasil Kuliah. Kemudian dalam seminar di pagi hari ini terdapat sekitar 135 judul makalah di mana para pemakalah berasal dari mitra-mitra universitas di Indonesia di nasional ya antara lain dari Universitas Mula Warman ya, kemudian dari Universitas Semarang, kemudian dari Poltek Cyber Sendikia Internasional, kemudian dari Unipma dan tentunya juga dari UGRIS sendiri. Kami mohon nanti dengan hormat Bapak Wakil Dekan 2 dapat membuka acara secara resmi di kegiatan seminar di pagi hari ini dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi para narasumber yang sudah berkenan untuk hadir dan kemudian mengisi sebagai pembicara utama di seminar di pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan atas kurang-kurangan dalam kegiatan di pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama yang baik bisa terus terjalin di antara kita dan tentunya tetap semangat dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
Terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut sambutan sekaligus pembuka acara oleh Dekan Fakultas Teknik dan Informatika yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Informatika kepada Bapak Febrian Murti Dewanto, STMKOM. Kami persilahkan. Mohon maaf, Pak, mic-nya tidak terdengar. Nggak kedengaran. Assalamualaikum Iya, sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Hamdani, STMCS, IPM dari Universitas Mula Warman Samarinda. Matur nuwun rawuhipun Prof. Ya. Kemudian yang kami hormati narasumber Prof. Alok Singh Chauhan dari Calcutta University India. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dosen co-host dari Universitas PGRI Madiun, FTIK USM, Poltek Siber Cendekia Cirebon. Yang kami hormati Bapak Bambang Agus Herlambang, Eskom Mkom selaku Kaprodi Informatika. Yang kami hormati Bapak Agung Andrianto, Ketua Penanggung Jawab Invest, Bapak Ibu dosen Informatika Universitas PGRI Semarang, dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan hingga dapat mengikuti kegiatan dari Informatika UGRIS. Kami mohon izin Bapak Dekan tidak bisa menghadiri karena beliau ada kegiatan di Purwokerto. Untuk seminar informatika, saya rasa sesuai dengan laporan Bapak Herlambang yang kami terima tadi, ini kegiatan rutin tahunan yang sudah dilaksanakan, kalau tidak salah sudah 3 kali. Saya apresiasi kegiatan ini karena ini salah satu program kerja untuk informatika sekaligus untuk Fakultas Teknik. Jadi di teknik ini kita memiliki 6 prodi, di antaranya ada informatika, ada sipil, mesin, elektro, arsitektur, dan teknik. Jadi kami selaku dekanat mengucapkan terima kasih, apresiasi atas kegiatan yang diadakan di hari ini. Dan sekali lagi matur nuwun pada narasumber Prof. Hamdani yang sudah tidak asing lagi, sudah pernah ke UGRIS, kami sudah pernah dikunjungi beliau, matur nuwun rawuhipun. Kemudian untuk kegiatan ini yang bertema Applying Artificial Intelligence and Smart Technologies from Campus to Real World, saya rasa sangat relevan pada yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana fenomena AI yang banyak digunakan oleh terutama seluruh masyarakat, baik dari lingkungan akademis atau masyarakat umum,
sehingga nanti diharapkan dari para narasumber dapat memberikan insight atau materi yang bisa dimanfaatkan seperti tema Kementerian kita kampus berdampak. Jadi nanti temanya bisa diserap untuk mahasiswa atau para peserta sendiri. PC gitu. Jadi PC. kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mic-nya off lagi, Pak. Nggih. Semoga acara nanti bisa bermanfaat dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan acara Seminar Nasional Informatika 2025 Invest resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Kita akan mengambil dokumentasi dari beberapa halaman. Saya akan menghitung. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Untuk halaman keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita telah memasuki acara yang inti, yaitu acara Seminar Nasional Informatika 2025. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Mega Novita SSI MSI, MNAT SC PhD, dosen informatika Universitas PGRI Semarang, dan juga Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri UPGRIS. Beliau menyelesaikan studi dari jenjang S1 hingga S3 di dalam dan luar negeri, termasuk di Kwansei Gakuin University, Jepang. Kepada Ibu Mega Novita PhD, kami persilahkan. Demikian rangkaian acara utama Seminar Nasional Informatika Invest. Saya serahkan kepada Ibu Mega Novita. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Seminar yang saya hormati. Perkenalkan, saya Mega Novita dan saya akan memandu sesi utama pada Seminar Nasional Informatika Invest 2025 kali ini dengan tema Applying AI dan Smart Technologies from Campus to Real World. Hari ini kita sangat beruntung karena akan mendapatkan wawasan langsung dari dua narasumber yang luar biasa. Beliau berdua telah aktif berkontribusi dalam bidang artificial intelligence, machine learning, dan penerapannya di dunia nyata, baik di level akademik maupun industri global. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis. Untuk peserta, jangan khawatir jika nanti ada materi dalam bahasa Inggris, saya akan membantu menerjemahkan poin-poin penting jika diperlukan. Jadi, silahkan disimak dengan tenang. Selama pemaparan berlangsung, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat kapan saja. Kami juga akan membuka sesi tanya-jawab langsung di akhir pemaparan. Jadi silahkan gunakan fitur raise hand bila ingin berbicara langsung kepada narasumber.
Baik, kita akan mulai sesi pemaparan hari ini dengan narasumber pertama kita. Sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Hamdani, seorang guru besar di bidang sistem cerdas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Beliau menyelesaikan studi S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada serta aktif dalam riset-riset kecerdasan buatan, pertanian digital, pengolahan citra, hingga klasifikasi penyakit. Profesor Hamdani juga menjabat sebagai di berbagai organisasi profesional seperti Aptikom, Wantiknas, dan IEEE, serta memiliki peran penting dalam pengembangan Smart Region di Kalimantan Timur. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, selama sesi berlangsung, silahkan catat pertanyaan yang muncul di benak Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Nanti setelah paparan, kami akan buka sesi tanya-jawab langsung. Kepada Prof. Hamdani, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Waktu Bapak kurang lebih 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Bu Dr. Mega. Alhamdulillah pada pagi ini berkesempatan lagi bertemu dengan rekan-rekan di Universitas PGRI Semarang ya, UGRIS. Kali ini kesempatannya berbeda. Dulu saya asesmen lapangan, kali ini saya menjadi narasumber seminar nasional. Mohon maaf kalau saya berbahasa Indonesia saja, karena ini seminar nasional, kemudian pesertanya juga banyak nasional ya. Saya izin share. Nah, di sini saya akan membahas terkait kecerdasan artifisial pada bidang agroindustri. Kebetulan penelitian saya, riset saya ini lebih ke pertanian sekarang. Jadi kalau kita kaitkan apply AI and smart technology from campus to real world, artinya di sini kita bagaimana menerapkan smart teknologi di dunia yang nyata. Nah, di sini saya sudah melakukan riset saya ke arah artificial intelligence pada bidang industri, agroindustri ya. Nah, ini profil saya alumni Amikom dulu D3-nya, ya S1-nya di Ahmad Dahlan, S2, S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya guru besar di bidang sistem cerdas. Riset-riset saya lebih banyak ke pertanian gitu ya. Objek-objek ya, ke pertanian. Baik adik-adik mahasiswa, peserta semua yang hadir pada pagi ini, mungkin kita sudah tahu itu perkembangan industri revolusi 5.0 ya, dari 4.0 sehingga menjadi 5.0. Bagaimana manusia dan robot itu sudah bisa berkolaborasi, artinya tidak ada lagi batasan antara manusia dengan kecerdasan buatan. Kedepannya seperti itu kira-kira. Nah ini kalau ini saya agak cepat saja ya. Awal mulanya kan seperti ini ya, kecerdasan buatan ini bagaimana komputer atau handphone atau teknologi bisa membaca seperti pada umumnya pada manusia, bekerja pada umumnya seperti manusia. Misalkan ada tulisan ini bagian dari text recognition ya, misalkan ada tulisan Beer Garden, kemudian dia bisa mengenali itu tulisannya namanya Beer Garden gitu ya. Kemudian ada tulisan yang lain yang misalkan, nah itu dia bisa membedakan tulisan, gambar dan seterusnya, baik itu huruf yang A yang huruf A besar, huruf A kecil, kapital dan tidak gitu ya. Nah ini teknologi bisa mengenali seperti itu ya, dari bentuk dari gambar diubah menjadi suatu teks gitu ya. Nah termasuk penerapannya di permasalahan di traffic ya, misalkan pengenalan plat nomor ya, yang sudah diterapkan di ELT ya, e-tilang gitu ya. Jadi ini sudah diterapkan di beberapa negara bahkan di Indonesia. Nah ini contohnya bagaimana penerapan processing itu mengenali plat nomor ya, seperti itu tadi di traffic monitoring solution yang seperti itu. Nah ini ada face recognition yang pada umumnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang melakukan pengenalan wajah sedih, wajah senang, wajah umur berapa begitu ya, mendeteksi apakah wajah Asia, wajah Eropa, wajah dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini contoh yang diterapkan di Cina untuk face recognition. Saya putarkan videonya, terdengar suaranya. Nah, ini memungkinkan wajah-wajah kita sudah dikenali di beberapa negara, bahkan nama kita, ya, kita, bahkan dimanapun posisi kita sudah diketahui, gitu ya. Dan berdasarkan misalkan kita masuk bandara, kemudian sampai ke hotel dan seterusnya itu sudah diketahui. Nah, ini ilmu-ilmu facial recognition itu sudah banyak. 首先要解决就是在一幅场景里面或者图像上去找到人脸在什么地方，我们要对这个人脸呢进行关键点的定位，我们需要定位出他的眼角以及鼻尖、鼻翼和嘴角。描述完了以后呢，我们要去到库里面去做人脸的比对。 Contoh menghitung jumlah apa namanya, manusia yang jalan di area tersebut, pergerakan-pergerakan, dan ini sudah banyak ditemui di dalam suatu riset. Nah, kemudian bagaimana sih kecerdasan artifisial itu? Ya, intinya komputer itu mampu menirukan atau menggandakan sebagai otak manusia, gitu ya. Bagaimana gaya berpikirnya, gitu ya. Apa namanya? Seperti berpikirnya pada manusia, ya, kemudian apa namanya, bergaya seperti rasionalnya manusia dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini kalau kita melihat itu tidak hanya masalah mendeteksi wajah dan sebagainya, gitu ya. Banyak sekali perkembangan untuk kecerdasan buatan ke level pendidikan, gitu ya. Contohnya di dalam apa namanya, untuk personal pembelajaran, ya, analisis data pendidikan dan asisten virtual itu banyak sekali diterapkan di dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah ChatGPT dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian masalah Grammarly, gitu ya. Ini juga dalam membahasakan apa, menggrammarkan bahasa ejaan-ejaan yang bantu dalam penulisan, begitu. Ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan kecerdasan buatan. Nah, kemudian ada Elite, ya, kemudian ada Rabbit, ya, kemudian ada Grammarly, Quickboard dan Mendeley juga itu bagian dari pendekatan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, ini kalau kita melihat pendidikan di level pendidikan, ya, pendidikan digital kreatif itu juga sudah banyak menggunakan kecerdasan buatan seperti virtual reality dan augmented reality itu untuk mengenali pergerakan-pergerakan seseorang dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat sejarah dari kecerdasan buatan sampai ke deep learning, metode-metode yang diterapkan di dalam kecerdasan buatan, dari tahun ke tahun hingga sekarang ini lebih banyak orang menggunakan apa namanya, menggunakan model machine learning hingga ke deep learning dalam penyelesaian masalah untuk suatu pengenalan gambar, pengenalan suara dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat di dalam sini, ini apa saja sih yang bisa diterapkan di dalam klasifikasi, gitu ya, untuk penyelesaian masalah yang ada di lingkungan kita, ya. Jadi pada umumnya kita membuat sistem kecerdasan buatan ini, kita melihat di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita ini apa sih yang bisa dikenali oleh robot, gitu ya, dikenali oleh komputer, gitu ya, yang seperti pada umumnya manusia mengenali jalan, gitu ya. Jalan, seperti saya pernah membimbing mahasiswa untuk mengenali jalan rusak, gitu ya, mobil, bagaimana dia mengetahui ini jalan rusak atau jalan tidak rusak atau jalan berlobang atau dan seterusnya. Nah, ini bisa diterapkan di dalam kecerdasan buatan pada umumnya. Nah, ini contoh saja di dalam dunia pertanian, kita melabeli sayur mayur, misalkan ada tomat, ada wortel, ada paprika dan seterusnya. Nah, ini berarti kan ada 3 label, tomat, ya, wortel dan paprika. Ini bagaimana kita bisa memprediksi kalau gambar seperti ini dia adalah wortel dan tomat dan paprika, begitu ya. Nah, ini
sampel datanya ada 3 seperti itu. Nah, kemudian kalau data inputannya lebih banyak seperti apa, berarti ada tiga kelas mungkin atau 4 kelas dan seterusnya, gitu ya. Nah, algoritma preprocessing ini yang dia sebelum dilakukan preprocessing, maka kita menggunakan algoritma apa yang kira-kira yang paling tepat berdasarkan bentuk dan warna, ya, dan yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kecerdasan buatan ya, gunakan brain neurons ya, meniru bagaimana sistem ini berpikir seperti pada umumnya manusia. Ya, dia meniru kecerdasan manusia yang bisa diterapkan di dalam sistem komputer. Ya, jadi bagaimana dendrit berfungsi ini sebagai penerima sinyal, sebagai input, dan dari sel saraf yang diteruskan ke soma seperti itu. Ya, intinya komputer ini bekerja seperti pada otaknya manusia. Ya, misalkan kalau anak kecil itu diajarkan dari berjalan, berlari, ya, sampai dia bisa lompatan seperti itu. Nah, ini komputer juga bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat perception model ya di dalam deep learning ini berdasarkan layer-layernya, maka banyak sekali yang bisa dikembangkan dalam model deep learning ini. Nah, contohnya dalam permasalahan inputan gambar seperti ini, ya misalkan ada gambar, ya, maka kita mau seperti apa di dalam mengenali gambar ini, apakah gambar tengkorak gigi ya, atau apa dan seterusnya. Ini dalam dunia medis, misalkan kedokteran gitu ya. Nah, ini kalau kita menerapkan CNN di dalam deep learning, ya maka kita harus kenali karakteristiknya dan kemampuannya hingga bekerja seperti apa untuk ditugaskan untuk membedakan supervisor learning, kemudian sehingga mengotomisasi suatu gambar ini seperti apa bentuk dan warnanya atau apanya gitu ya, dan diketahui apakah ini penyakit apa gitu ya, kemudian dan gambar apa gitu ya. Ini saya lewatin ini bagaimana machine learning dengan deep learning, contoh ya, ini contoh saja perbedaan dari machine learning dan deep learning. Nah, ini riset saya lebih mendalam ke sini sekarang ini. Jadi bagaimana mengenali pertama itu kematangan buah sawit. Ya, selanjutnya buah sawit dalam satu tandan. Berapa banyak permisalan ini berapa banyak buah sawitnya dalam satu tandan. Yang dulu pernah saya lakukan ini, matangnya buah sawit semakin merah gini dianggap matang, kalau masih hitam itu tidak matang, kalau kuning ini tidak matang gitu ya. Nah, ini dulu pernah pengenalan kematangan buah sawit dalam bentuk buah bijinya, ya bukan biji ya, ya masih isi kulit dan satuan. Kemudian sekarang saya melakukan penelitian yang satu tandan seperti ini. Nah, jadi di dalam apa yang kita lihat saat ini itu bisa kita lakukan riset. Jadi saya ini pada saat ini, kondisi saat ini melakukan riset dari batang buah sawitnya sampai ke batang daun sawit ya. Bagaimana daun sawit ini saya kasih penyakit, ada 2 kelas, kena penyakit atau tidak penyakit gitu ya, sehat gitu ya. Kemudian matang, setengah matang, dan masih tidak matang ya. Nah, seperti itulah. Berawal ceritanya saya melakukan riset di level sawit ini ketika awal mulanya membimbing mahasiswa ketika mengetahui tomat ini sudah matang atau tidak, karena kan ada buah-buahan atau sayur mayur yang dipetik memang kondisi tidak matang juga ada ya. Seperti tomat ini memang kondisi tidak matang, ada juga pada saat matang. Waktu itu mahasiswa ini tanya, apa sih manfaat kita bisa mengetahui matang dan tidak matang? Nah, supaya ketika di pabrik itu dia mengetahui mana yang matang, mana yang tidak, supaya bisa diklasifikasi dari awal sudah. Sehingga kalau yang matang dibuat apa, kalau yang tidak matang dibuat apa. Termasuk buah-buahan yang lainnya. Ya, saya lanjutkan. Nah, termasuk dalam suatu video ini video saya dapatkan dari internet ya. Ini harapan saya bisa mengukur buah gitu ya.
buah yang standar itu ukuran berapa yang layak dijual. Kalau misalkan buah apel, buah jeruk ya. Kalau standar nasional atau internasional itu seperti apa yang ideal, dalam bentuk seperti apa, kan tidak bagus juga misalkan terlalu kecil untuk skala internasional gitu ya. Nah, ini saya play saja di Try to contoh. pick a fruit that is located behind another fruit. This situation could easily lead to an errant harvesting attempt. This image shows the ability of our algorithms to find the center of individual fruit, even though they are clustered together. The last segment of this movie is dedicated to displaying the robotic harvesting system in action. Starting at a position that gives the camera a large field of view of the tree, the system selects a fruit to be harvested. The robot then orients the end effector to the fruit. The robot then moves towards the desired fruit. When the end effector reaches a predetermined range from the fruit, the orientation of the camera is altered for a different perspective. This step allows for the use of an algorithm to determine the exact range to the fruit. Several different shape-based algorithms are then used to determine the exact location of the fruit. The robot then positions the gripper to the desired location. The gripper then closes and the fruit is removed from the tree. Nah, ini contoh penerapannya. Awalnya kan kita bisa mendeteksi hanya untuk warna saja. Oh, kalau warna ini jeruk gitu ya. Kalau warna yang seperti ini harusnya apel gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini adalah jeruk atau buah mangga. Nah, itu. This next clip is a good example of harvesting clustered fruit. Nah, ini In this frame, you can see where the image processing algorithms have determined the 3 individual fruit and which ones should be harvested. jadi penerapannya sampai ke robot misalkan. Kita awalnya hanya untuk melakukan riset, mengukur buahnya ini yang ideal itu seperti apa, yang layak dipetik gitu, dipanen gitu ya, sampai dalam bentuk warna gitu ya. Jadi awal mulanya idenya itu seperti itu ya, awal mulanya, sehingga bisa diterapkan di level robot. Jadi kita jangan, kalau melakukan penelitian jangan berpikir robot dulu ya, apa ide kita dulu sehingga bisa diterapkan di dunia industri ya. Nah, ini contoh ya yang tadi ya, yang robot misalkan ini mendeteksi warna merah ini adalah sudah matang, kalau warna hijau belum gitu ya. Nah, ini contohnya tomat yang pernah saya lakukan dalam melakukan penelitian itu. Kalau tomat hijau itu mentah, kalau tomat sudah yang kuning itu sudah mulai masak, dan kalau sudah merah itu sudah masak gitu ya. Nah, termasuk sampai ke ini batang sawit yang kami lakukan penelitian, ini apakah ada jamur di sawit itu atau tidak ya, atau dalam batangnya, kemudian daunnya apakah terinfeksi penyakit atau tidak gitu ya, sampai ke buahnya begitu. Nah, sampai ke yang kita lihat sehari-hari di pinggir rumah kita, kadang-kadang ada pohon pisang dan apa, ini mengetahui pisang ini sudah matang. Kalau manusia kan bisa saja dari melihat dia tahu oh ini masak, tapi bagaimana kalau kita terapkan nanti dunia ilmu kita ini ke dunia robot gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan metode yang kita terapkan di machine learning atau di deep learning gitu ya, di mana deep learning ini sub dari machine learning untuk menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari representasi data yang sangat kompleks ya, seperti itu. Nah, ini contoh model yang kami pernah terapkan di dalam pengenalan daun pisang apakah terinfeksi penyakit dan tidak ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita terapkan di dalam drone nanti mendeteksi ini yang banyak penyakitnya, sehingga supaya antisipasi kalau sudah area itu kena penyakit kita tebang gitu ya, kita tebang supaya tidak menjamur ke pohon pisang yang lainnya. Nah, ini yang contoh riset saya ketika mengenali buah kelapa sawit gitu ya. Nah, yang layak panen itu dalam satu tandan itu seperti apa, dan ini waktu itu pengenalan kematangan sawitnya ya, kematangan sawit ya, seperti itu. Jadi ini yang dasarnya, kemudian ini yang setengah matang, dan ini yang sangat matang, seperti itu. Nah, ini modelnya kami lakukan, kemudian ketika ada
ada yang kecil ini ya, gambar-gambar yang kecil ini tidak dihitung ya, karena tidak layak diproduksi. Nah, yang sawit-sawit yang ukuran besar inilah yang dianggap layak produksi. Nah, ini kita menghitung berapa jumlah apa namanya dalam satu tandan atau berapa jumlah berdasarkan warna ya, kematangannya dan jumlahnya. Nah, ini ketika ini kita klasifikasi berapa yang apa namanya prediksi kematangannya gitu ya. Nah, ini di dalam satu artikel kita di apa Scientific Horticultura di Q1 di Elsevier. Nah, ini juga pernah kami lakukan tadi yang satu tandan, yang ini per bijinya ini berdasarkan natural background ya, yang CD ini natural background, yang ini yang background sederhana ya. Dan ini yang menggunakan grain root ya. Nah, ini modelnya yang kami terapkan di dalam suatu model, kemudian kita apa namanya untuk mengetahui biji buah sawit ini seberapa ukuran besarnya gitu ya. Karena di sawit ini ada yang apa namanya tandanan, ada juga yang jatuhan gitu ya. Jatuhan ini juga masih digunakan untuk produksi ya, diambilin satu-satu kemudian tetap diproduksi gitu ya. Nah, ini. Nah, ini yang bijian ini kita submit juga di Science Horticultura di Q1 gitu ya, jurnal kami di sini. Nah, ini setelah buah sawit kami melakukan riset juga untuk mengetahui apakah daun sawit ini terinfeksi atau tidak, gitu aja. Hanya 2 kelas ya. Ya, dari 2 kelas ini sudah bisa ke jurnal Q2 Elsevier gitu ya. Nah, di jurnal optik, waktu itu saya submit di jurnal optik, hanya untuk 2 kelas ini, sehat dan terinfeksi. Nah, ini model yang kami usulkan. Kemudian ini sampel daun yang sehat, ini yang kena penyakit. Ya, kebetulan di Kalimantan Timur ini banyak sekali objek-objek seperti ini, sehingga saya jadikan objek penelitian di ilmu saya gitu ya. Nah, ini artikelnya ya di optik ya di Q2 di Elsevier ya. Kemudian nah ini juga sudah saya lakukan ya, sudah saya lakukan bagaimana mendeteksi jamur atau batang yang sehat dan terinfeksi jamur atau penyakit yang lainnya. Karena pada umumnya batang sawit ini kalau dia rusak dia roboh begitu ya, roboh begitu. Nah, supaya kenapa kita lakukan deteksi seperti ini, supaya ada deteksi dini gitu ya, supaya sebelum rusak pohonnya, batangnya, maka perlu dilakukan tindakan lebih awal seperti itu. Ini apa namanya ada beberapa gambar yang kami ambil di dalam langsung di kebun sawitnya. Ini apa batang sawit yang sehat dan ini yang batang sawit yang terinfeksi jamur ya. Nah, ini saya submit di ICIC Expert Letter. Saya lupa key-nya ini kayaknya kalau tidak salah Q3 atau Q4 begitulah ya. Nah, ini juga penerapan di sawit menggunakan mesin learning. Nah, ini contoh, ini awal mulanya idenya seperti ini ya, membedakan tomat mentah, tomat setengah matang gitu ya, dan tomat yang masak yang matang merah gitu ya. Nah, kami hanya awalnya seperti ini, baru saya langsung punya ide langsung ke sawit karena sawit ini lagi populer gitu ya. Awalnya mulanya tomat gitu ya. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa di sini berpikir, oh ini mangga nih. Di Semarang mungkin banyak mangga atau kelengkeng ya. Kelengkeng dengan ukuran sekian itu sudah dianggap masak gitu ya. Kalau yang terlalu kecil mungkin masak tapi tidak tebal gitu ya. Nah, ini idenya nih di jurnal Informatika Sinta 1 ya kalau tidak salah. Nah, ini juga tidak hanya itu ya, penelitian saya memang lebih ke industri apa namanya agroindustri kepertanian. Nah, di sini juga saya pernah melakukan bagaimana membuat model rekomendasi untuk seleksi apa namanya beras yang berkualitas gitu ya, menggunakan group decision support system gitu. Ini di IJAI I2 gitu ya. Saya kira itu saja. Jika ada apa namanya pertanyaan saya persilahkan. Saya mohon maaf ini agak buru-buru mempresentasikan
pada pagi ini. Terima kasih. Saya persilahkan ke Bu Mega. Iya, oke. Terima kasih, Prof. Em, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyimak bersama paparan dari Prof. Hamdani yang sangat kaya wawasan dan aplikatif khususnya terkait penerapan kecerdasan artifisial di bidang agroindustri, pendidikan, dan sistem cerdas. Kita juga telah melihat bagaimana AI dimanfaatkan mulai dari deteksi penyakit tanaman sawit hingga personalisasi pembelajaran serta berbagai tools AI yang mendukung penulisan ilmiah dan pembelajaran digital. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskannya di kolom chat. Tidak perlu ragu, setiap pertanyaan pasti bermanfaat dan bisa membuka diskusi yang lebih luas. Jadi silahkan, siapa mau yang pertama? Ini sudah ada 2 yang raise hand. Bisa langsung dibuka mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk Bintang terlebih dahulu. Silakan. Ini mahasiswa kami, Prof. Ya, bisa di spotlight. Oke, silahkan. Bisa unmute. Perkenalkan, saya Bintang Brenda Surya, mahasiswa informatika Universitas PGRI Semarang. Ingin bertanya di bagian akhir, Bapak menyinggung potensi pemanfaatan model deep learning seperti convolutional neural network atau CNN tadi untuk mendeteksi penyakit tanaman. Mengingat pentingnya solusi yang praktis dan dapat langsung digunakan di lapangan, apakah sudah ada arah atau rencana untuk mengembangkan aplikasi mobil yang memungkinkan deteksi penyakit secara langsung oleh petani? Jika sudah, bagaimana bentuk kerjasama yang ideal antara akademisi, pengembang teknologi, dan sektor industri pertanian agar inovasi ini tidak hanya berhenti sebagai hasil riset, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di lapangan. Terima kasih. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bintang. Silakan langsung bisa dijawab, Prof. Ya, terima kasih, Mas Bintang. Saya jawab dulu ya, biar satu-satu. Jadi ini tadi yang saya sampaikan itu semua penelitian dasar saya ya, penelitian dasar yang rencananya tahun ini pun saya masih melakukan penelitian dasar. Yang 2025 ini dapat lagi dari Bima, masih penelitian dasar. Saya babat habis dulu di penelitian dasarnya dari buah sawit, batang sawit, daun sawit, jamur, penyakit sawit, dan seterusnya. Nah, ini saya menggunakan penelitian dasar. Selanjutnya saya akan melakukan penerapan. Penerapannya itu harapan saya karena semua masyarakat sudah terbiasa menggunakan mobile phone ya saat ini. Harapan saya petani ini dengan mudah kalau ini penyakit apa, apakah terinfeksi penyakit atau tidak, ya menggunakan mobile phone gitu ya. Oh, berdasarkan foto ini dia sudah tahu oh ini terinfeksi penyakit. Ya bisa diterapkan dengan model-model yang lain ya, model YOLO ya, model SHD dan model Pasteur CNN dan seterusnya gitu ya. Nah, terapannya itu bisa menggunakan mobile phone, menggunakan drone, menggunakan alat-alat yang lainnya gitu ya. Nah, ini awal mulanya itu kita punya ide dulu nih. Kita mau deteksi apa? Apa yang dilihat pada manusia pada umumnya juga bisa dikenali oleh alat-alat yang bisa kita gunakan. Nanti ke depannya kita berkolaborasi dengan tim peneliti di elektro yang bisa membuat alat gitu ya, yang alat yang bisa bergerak, kemudian kita yang model deteksinya. Kurang lebih seperti itu, ya. Iya, Tentu saja iya. sampai penelitian terapan bahkan ke pengembangan. Jadi penelitian itu kan bertingkat sedikit. Tapi kalau bisa dibabat habis dulu nih objeknya ini supaya tidak diambil orang lagi. Ya, jadi kita terus yang bisa meneruskan objek tersebut. Kira-kira lebih seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Keren sekali ya. Semakin berkarya dasar terapan terus pengembangan. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Selain Mas Bintang, tadi ada. Oke, yang raise hand dulu.
Ya, silahkan Mas Danu. Ini juga mahasiswa kami, asisten lab kami. Silahkan Mas Danu, bisa di-unmute sendiri? Oke, silahkan bisa diklik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Chandra Saputra. Saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Prodi Informatika. Izin bertanya, Prof. Prof tadi menampilkan banyak tool AI ya, seperti untuk penulisan ilmiah dan riset. Dari pengalaman Prof, sejauh mana efektivitas tool seperti ChatGPT, Elicit, atau Grammarly, karena mungkin itu ya juga saya pakai untuk membantu penulisan Iya, artikel ilmiah. iya. Mungkin dalam meningkatkan kualitas riset mahasiswa ataupun dosen, dan adakah etika tertentu yang perlu dijaga ketika dibantu menggunakan AI? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Danu. Ini pertanyaannya sangat relate banget ya untuk mahasiswa karena udah langsung copas-copas aja nih, Prof. Monggo, Prof, bisa Ya, ya, langsung ya. dijawab, Prof. Baik, terima kasih Mas Janu. Ya, jadi begini, saya tanya ke Mas Janu. Sekarang ini kan zamannya, tadi kan Mas Janu bertanya, saya tanya balik juga nanti ya. Zamannya AI, semua banyak aplikasi yang sudah bisa diterapkan menggunakan AI ya, ada ChatGPT dan seterusnya. Termasuk Grammarly juga menggunakan pendekatan AI ya, bagaimana dia bisa membenarkan bahasa grammar yang benar gitu ya, berdasarkan Inggris British atau Inggris Amerika dan seterusnya gitu ya. Nah, awalnya kita menulis dengan bahasa Inggris yang kurang baik, kemudian sistem yang membetulkan seperti itu. Nah, jadi Grammarly ini bisa memeriksa tata bahasa yang kita tulis gitu ya, yang kemudian meningkatkan kejelasan dalam penulisan, kemudian menghemat waktu kita dalam dalam membuat kosakata dan seterusnya. Nah, termasuk JetGPT. JetGPT itu artinya kita ketika tolong bantu saya untuk mencari apa, udah ketemu ya. Bantu saya dengan referensinya juga akan ketemu. Nah, saya tanya kembali kepada Mas Janu ya. Kira-kira lebih pintar AI atau lebih pintar manusia? Kalau saat ini kan kalau kita melihat artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang meniru kecerdasan manusia, ya kan? Izin menjawab, untuk saat ini kalau menurut saya jika dibandingkan dengan satu penulis dan AI, lebih pintar AI-nya ya. Oh gitu ya. Nah, Iya. saya uji kepintaran AI ya kan. Uji dulu. Tadi bilang apa? Lebih pintar AI. Nah, yang buat AI ini manusia, Mas Danu. Kok lebih pintar AI-nya? Ya kan? Kalau dikatakan pintar manusianya, oke, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 5, 6. Tambah 9, tambah 50, tambah 30, bagi 5, pangkat 5. Kan kalau manusia mungkin memungkinkan tidak bisa secepat AI menjawab. Tetapi AI ini bisa lebih cepat, tapi walaupun AI ini dikerjakan oleh manusia. Nah, seperti itu ya logikanya. Karena AI ini kan berbasiskan data yang sebelumnya, ya sama supaya dia bisa menjawab berdasarkan data yang sudah dia collect ya, data-data yang sudah ada. Ya dalam big data itu ketika dia mengenali berbasiskan data yang sudah diprosesnya, orang lain prosesnya, ya seperti itu. Sama seperti ChatGPT. Kita minta bantu menuliskan ini memungkinkan dia sudah banyak kalimat-kalimat itu sudah juga dikerjakan orang lain. Jadi berbasiskan data seperti itu. Nah, kalau ditanya kembali mana pintar AI atau mana pintar manusia, kalau saya masih percaya manusia begitu. Ya. Iya. Walaupun kecepatan manusia tidak secepat kalau Iya. kepintaran masih pintar manusia. Ya, saya kira Iya. demikian. Ya. Iya, seru sekali karena memang AI itu yang buat manusia. Jadi AI itu dibuat meniru kecerdasan manusia. Makanya pinter manusianya ya, Prof Ya, ya. ya. Ini tadi Baik. tambahan Ibu Mega.
Tadi Iya, kan silakan, Prof. kode etiknya tadi menulis kira-kira boleh tidak? Ya tidak ada sepanjang belum ada apa statuta yang di Universitas Mas Janu ini, ya silahkan aja menulis, tetapi jangan terlalu percaya 100%, intinya begitu. Jadi ada karena kan AI ini kan alat bantu, teknologi ini kan alat bantu. Jadi kalau kita menggunakan alat bantu itu boleh-boleh saja, tapi jangan 100% menyerahkan seperti itu. Memungkinkan, saya khawatir masih ada unsur plagiatismenya gitu loh. Ya, ya seperti itu. Jadi jangan terlalu percaya 100%, dibaca ulang lagi kalimat-kalimatnya itu, kemudian citasinya apakah benar atau tidak. Nah itu Iya, intinya iya, setuju, Prof. perlu percaya 100% lah. Ya, Iya. khawatir juga Oke. orang menggunakan AI, bahkan saya menggunakan AI, Bu Mega menggunakan AI dengan objek yang sama saya lakukan, ternyata kalimatnya sama. Nah ini yang khawatir jadi plagiatisme seperti Iya, itu. iya. Ya. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Rizky dari Room 7. Maaf Pak, mau tanya sejauh mana teknologi AI bisa digunakan untuk menentukan pola tanaman yang optimal berdasarkan data historis cuaca? Dan pertanyaan kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam model AI saat menentukan pola tanaman optimal? Dan apakah lebih dominan cuaca, jenis tanah, atau data hasil panen sebelumnya? Terima kasih, Pak. Ini keren banget pertanyaannya, Pak. Mungkin kalau misalnya bisa dibuat itu bermanfaat untuk kelompok tani ya, mungkin aplikasinya ya. Silahkan, Prof. Ya, saya tidak bisa mengatakan model yang mana yang paling bagus gitu ya, karena kan setiap model ini kan tergantung objeknya juga. Ya, jadi kalau saya ini punya prinsip, ya bisa aja kita mau menciptakan model sendiri gitu ya. Nah, kalau yang pada umumnya, kalau di level S1, level ya cukup menggunakan apa namanya mesin learning saja sudah cukup, pakai YOLO gitu ya. Nah, tidak harus ini, tetapi kalau bisa kombinasikan model di hybrid gitu ya. Nah, itu yang sudah mulai menengah begitu ya. Nah, prinsipnya lakukan yang belum pernah orang lakukan. Ya, seperti itu. Ya, kalau saya lakukan saat ini karena objek yang saya lakukan ini belum banyak dilakukan orang yang di Jawa atau di Eropa. Karena di Eropa mungkin memungkinkan sawit tidak ada. Yang ada di sawit ini kan Afrika, Malaysia, Indonesia, Thailand gitu ya. Itu objek sawit mungkin banyak. Tetapi di Eropa, Amerika mungkin jarang gitu ya. Makanya penelitian saya cukup banyak diterima di internasional jurnal begitu. Nah, contoh ini, contoh teman saya. Penelitiannya bagus sekali. Dia bagaimana bisa membedakan daging sapi dengan daging babi. Ya, metodenya bagus dia kerjakan, metodenya bagus. Saya lihat waktu S3 teman saya, metodenya bagus. Tapi kereject terus jurnalnya. Heran. Saya tanya, Anda kirim kemana? Di jurnalnya dia kirim di publisher di Eropa, di Amerika. Kalau orang sana kan nggak peduli mau daging babi, daging sapi, ya kalau yang penting daging dia makan aja gitu ya. Nah, ini sesuatu yang apa ini membawa kemanfaatan untuk masyarakat bagi mereka ya. Mungkin saja di pandangan masyarakat Eropa atau Amerika tidak begitu penting isu itu gitu loh ya. Nah, begitu dia submit ke artikel-artikel di bagian Arab, langsung accepted. Ya, jadi modelnya sudah bagus ya, ditambah dengan objeknya gitu ya. Karena sangat sulit daging babi dengan daging sapi misalkan seperti itu. Kalau sudah diiris-iris begitu. Nah, itu dia bisa membedakan AI-nya seperti itu. Nah, tergantung lagi apa namanya objek kita yang kita teliti ini kita mau terapkan di mana ya. Terapkan itu upayakan memang bisa digunakan di lingkungan masyarakat tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Ya.
Ya, cukup ya, Prof. Lumayan ya, banyak yang tanya gitu. Dan hari ini juga saya mengapresiasi partisipasi dari teman-teman. Ada 209 total peserta dengan kita ya, Prof. Tentunya untuk hadir di kegiatan Seminar Nasional Invest kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari para penanya dan atas tanggapan yang luar biasa dari Prof. Hamdani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom guna melanjutkan agenda lainnya. Salam hangat dari kami, semoga selalu sehat dan sukses, Prof. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega, terima kasih Pak Erlambang, Ya, Pak terima kasih, Dekan. Prof. Sampai jumpa kembali, Prof. Ya, sehat-sehat ya, Prof. Ya, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, juga teman-teman mahasiswa, karena pembicara kedua kita berasal dari India, saya akan switch bahasa dari Indonesia ke Inggris. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu khawatir, nanti saya akan berikan sedikit summary di akhir setelah presentasi, dan teman-teman silahkan juga menyimak. Nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat chat, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ada masalah, atau juga berbicara secara langsung di Zoom ini. Alright, ladies and gentlemen, we will now continue with our second speaker who is joining us from India and will deliver his presentation in English. Allow me to switch to English for the introduction. Let me warmly introduce our second speaker, Professor Alok Singh Chauhan, a professor from the School of Computing Science and Engineering, Galgottias University, India. He specializes in machine learning, data mining, and deep learning with over 50 international journal publications, 13 patents, and active roles as a conference reviewer, editorial board member, and keynote speaker at various global events. His recent work includes innovations in health tech AI, data privacy, and agricultural technology powered by smart systems. Professor Chauhan, we are honored to have you with us today. You will have around 20 minutes for your presentation. Please, the screen is yours. Okay, I'm audible. Yes. Yeah, so first of all, I would like to thanks to Abdris, Dr. Mega, and all the organizing team to invite me as a guest speaker. I know this is a national seminar which is using Bhasa Indonesian, but I'm very thankful to all audience to listen me in English also. So I'm sharing my screen. On the way. Yes. It's now appear. You can do full screen. So as this seminar, the concept topic was apply AI and smart technologies from campus to real world. So this side, Dr. Alok Singh Chauhan, professor from Galgottias University. And basically, we are from AI background. So currently, we will take here what are happening in India actually. Why? Because currently, India is using AI and other technology like IoT and very smart technologies like blockchain and AR, VR, that means the virtual reality in every field. So generally, we are just around, not surrounded by technology. We are integrated with it. So now in India, in different field like healthcare, agriculture, education sectors, and there are lots of manufacturing. They are using the AI and other technologies very frequently. So now in India, AI and smart technology are receiving all over the industries. So first of all, I want to show in India. So we can see in the top 5, India is now using the AI. So as China, US, Japan, and UK are already using, but now India is also in top 5. They are using AI related research and academics. So
This is the some area where AI adopted in India. So definitely in the starting, we are using their travel and tourism, but now in the healthcare, retail services, educations, transportations, automobile, energy resources, media, financial services. So there are lots of leading sectors where we are using the AI and small technology in India. So now, in the last 3-4 years, the projects are going on the field of AI, machine learning, deep learning, IoT. So if we talk about some healthcare, because generally in India, AI is very increasing their demand in the case of healthcare. So generally, there's a one startup company in India based, Niramai. So Niramai generally using AI-based cancer detection. So now they have some tools and some softwares where we can use some biopsy and some images, and then we can identify early detection of the cancer with the help of some AI tools. And we're also providing some AI chatbots for telemedicine and TB diagnosis. So Niramai and Cure.ai in the Indian hospitals, now they are using AI very frequently, so that with the help of that AI, they can early diagnose the detection of the disease and making healthcare very efficient and scalable. So there are lots of hospital now equipped with the AI and other technologies, so that doctors and practitioners, medical practitioners, they are using AI with the patient to cure and prevent the disease and detect before, so that they can use their medication efficiently. So similarly, in agriculture, so there's a one company, Crop in India. They are monitoring the crop with the help of drones and AI. So now in India, drones are using very frequently. Like in some marriage party also, they are recording for drone, but here they are using the drone for agriculture. So they have some software that can be soil testing and weather forecasting AI based. And also for the farmers, they use some tools and some application like Kisan e-Mitra, where we can give the smart advisory to the farmer. How can we use the agriculture smart way? So there are lots of software and their tools providing in India that can provide the real-time insights, so that the agriculture productivity can be improved, the sustainability can be improved. So there are lots of platforms we are using in India for improving the agriculture. So this is basically the application of AI and other IoT, where we can use the application in the real world, and so that we can benefit it from the technology in the area, and the farmer is very happy by using this, so that they can be detect all the problems before they happen. Similarly, in education also, we are using various AI tools. Suppose in the country, all the country are using Chat GPT. So without Chat, besides the Chat GPT, we have some education's AI tools that can adopt the learning contents. Where we have some AI tutor also for personal coaching, some smart classroom with AI enabled. I will show my university also. So how we are implemented the AI and other technology in our university. We will show very soon. I will show. So now our university is also adopting the AI-based application in education, where the student can benefit it with the help of the AI tools along with the teaching learning of our teachers. So there are lots of software like Baidu and Vedantu. They are using a personalized learning platform in India to showcase the AI application in education. Similarly, in the finance banking, like we have Paytm software here, Just Money, and also there's some banking. They are using AI-powered chatbot in banking, and also they can do the fraud detection in AI using transaction also, as well as UPI when you are doing the payment from one mobile to another mobile. So there is some software that can be AI driven, so they can allow to fraud prevention. Even also now we are receiving the call, so our we are finding like SMAP fraud call, like the spam call. They are in the starting before receiving the phone. So now our telecommunication is AI enabled, that warns before they happening. So this is very good for here in India, where we using the AI to enhance the
digital payment and the financial issue. Similarly, in the manufacturing and automation, there are robotics. We are using robotics here also, AI powered system to transport the Indian manufacturing to improve the efficiency and reduce the cost. So there are layers of AI. I will show the one case study also. In e-commerce also, like Amazon India also, Flipkart, they are using the recommendation engine. So when you are purchasing any item, they already recommended the need of the future. And also there are some Reliance company in India, they're using the AI-based inventory management. So they are smart checkout in pilot project and no need to, check out. They are automatically done by the AI. So basically, they are using to enhance the customer experience and the streamline operations. Similarly, some smart cities also applying in India. So there are lots of AI-enabled traffic management in the Indian Indore and Bangalore. They're generally using the AI-enabled traffic management. They're also using some waste management automation. So and also AI-driven surveillance and security system here. So the objective is to enhance the city planning and reduce congestion. So there's an initiative by City Brain in India. So this is a company and they are using the some software and tool in AI, and they are applied in real world by using this AI in the traffic and the waste. Similarly, in Indian government, they are using also some AI for prediction, like Telangana Police in India. They are using AI for crime prediction analysis. In the last, you can see there are more than 6 lakhs camera controlled by the CCC in Hyderabad. So generally, Hyderabad is the one of the city of India. They have become the surveillance city. So all over the crime prediction, there are lots of camera and they are analyzing the thing and using the AI. And also they are providing the AI chatbot for the public grievance. So generally, even in India, there is automation of citizen service like birth and death certificates automatically generate with the AI when any baby born in the hospital. So there are lots of government policy also. They are using AI and smart technology in the field of um, crime and other field. Similarly, there's an example. One example is here Tata Motors. So Tata Motors is the biggest brand in India. They're producing the different car like Tesla in the US. So Tesla is suppose Tesla is also using some project Robotaxi. You have heard about that. This project is delayed now, but they are using self-driving car and others. Similarly, in India, they also Tata Motors providing the same functionality of AI to improve the safety features and the personalized customer experience. So they're using some AI tool for vehicle safety and the for driver consent. So here ML machine learning is the providing the very responsible role in to track the real data and the analysis. And they're using mix of the radar and camera also. So this is the whole car is enabled with the AI. So basically, for vehicle safety, they're using some Indian road condition. They identify the different type of scooters, motorbikes, and multiple passengers, so that they can identify the object detection. So AI using the object detection and classification, so that the Tata Motor car can be easily moved toward the Indian road. And also they provide some features, emergency call and broad call, and supported by the AI, so that the drivers can assist during the breakdown and health emergency. And the mainly problem with the roads, because Indian roads are different from the foreign roads. So here the safety system is designed to Indian roads, so that suppose there are unmarked roads, some pedestrians and unique vehicle types. So very AI identify all of the things in India according to Indian road, because this is the Tata Motor apply generally as per the Indian. So they are using focus on Indian road and then apply. And also they are using some voice assistant activated AI. So they generally Tata Motors partner with the MyHoop to integrate the voice control AI system to their vehicle, so that their hand-free control of car function and support in Indian language and dialect. Because generally Indian language is not provided before when you are using the robotaxi like this. They are using some English language. So English language is also here, but in local language, like you're in Indonesia, same here, India is Hindi is the, and along with Hindi, there are lots of different local language also. So this is the AI provided in different languages, so that if the any person, driver or customer don't know English, so they can use the local Indian language also. So they are provided the voice activated AI. And also during the manufacturing of car, they're using the robotics, advanced robotics, so that they can be used with the help of to enhance the manufacturing process
and they assembly and welding and material handling. So they are using some robots also, robotic, so that automatically this can be done during the manufacturing of the car. And similarly, they are using they're providing some customer services like AI powered chatbot, and also they provide real time tracking where the vehicle location, what delivery status, any delays, and also they're optimizing the logistic and reducing cost. And the most important, they're using the predictive analytics with the help of AI. So they AI generally analyzes the historical data to predict where the problem last routes. That means your ensure timely deliveries, any problem in the routes, and they generally analyze. And the future they apply some AI analytics so that in the case uh, they ensure the timely deliveries and everywhere. So this is the how Tata voters in India using full class AI during the your motors. So basically, if you are using here in India, so what impact of the AI in smart tech? Basically, the best we are providing the better healthcare access with the help of AI and other tools. Our farmers are empowered. Government are efficient now. We are providing the smarter cities to citizens here, and also financial inclusion. All the banks and other can financially prevent the financial fraud, and we are using the personalized learning also in India. So first of all, I want to show about something about our university. So this is the our university. The audio is not coming. Is the video include the audio or not? Yeah. Okay. This is only simple music, only not. Okay. So actually, this is we want to show there's a lots of application in here, and also we have some foreigner students. Like I want to show one video of one foreigner student. My name is John Golden. I'm a student at Galgotis University, pursuing BTech Computer Science, specializing on India, specifically because it's one of the countries topping in computer science courses. And I wanted to stay in an area, so that's where I came to Galgotis. The university environment is really, really beautiful. It's amazing. It's wonderful. And also, facilities are quite new, quite modern, and they're very easy to use. And I really recommend for you to be there. One Indian phrase or word I like to use, apart from the greetings, is we find a lot of Indians speaking the native language. So I have to tell you that I know Hindi was that scholar. I will recommend other international students, my fellow international students, to come and go to university because first, the university has really good environment. The university has really good facilities, has enough facilities for everyone, and the faculty are well organized, and they treat everyone really well. And also, especially for my fellow international students coming for computer science courses, it's the place where So basically, I want to say that our university adopting the all the AI and tools. So that means we are providing the different types of education learning and the projects to the student so that they can apply the AI technique during the education also. So one thing I want to also how we are using the AI in our library. So you can see this is the robot using in our library. And also the student can use like this one.
this is the robot we are using in library. Generally, we can give the access. Now they are moving toward where the books are available. So they automatically they move. So in our university, in the library, we are using the AI robots. So they can help the students to find the exact library and books where we can to go. So we are applying all the AI tools here in university. Now, one thing I want to show also, because in our university, we are tie up with the iOS, Apple, and the Infosys Indian-based IT company, so that the student can make project, they can learn, and they can showcase their AI and based project to the all over the world. So one thing you can see how our facilities provided to the students. So you can see here we have very good iOS lab around 120 system of Apple, and we are tied with the IT company also, so that the student can adopt all the AI based project learning, and they can make project in university also, and now they can go outside also to show their, because sometimes company involve the student also some real time projects also. So here most of the students are doing some real time project. They are using patent. So all over the world, our university is enabled AI. So within 6 months, all the chat GTP, LLM model all over the world, we are using the AI tools. We are implementing our university. So our university is also providing the very smart technology to the students. So in the last, your rector, Dr. Noor and Mega is listed here, and we did some MOU with the upgrades, so that in the future also the student can come here and see what the happening going on in India during the Galotia University, and how we are adopting the AI and other technologies in our education sector. So that this is for your great experience how India and our Galotia University is applying all the techniques AI and the education field. They are smart classroom also. There are lots of things in everywhere. So this is one building is AI block. We have developed the one whole building like a AI block, and all are the things are related to the AI, because we have everything like sensor based water in washroom, toilet, everywhere. So everywhere using the AI and technology all over the classrooms, everywhere in garden and everywhere in area. So this is a very good thing for our student also. So we are applying the AI. So I hope in the future we will develop some good AI based project in our university. So this is a thank you for me. Any questions, we are welcome. All right, thank you so much, Professor Chow Han, for your insightful and inspiring presentations. From the session, we've seen how AI and smart technologies are not merely futuristic, but are already shaping multiple sectors in India, from healthcare and agriculture to education, e-commerce, and even the smart cities. You also shared practical examples like Cure.ai, Crop in Tata Motors, and how India integrates AI and
governance and public services to improve citizens' life. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, dari sesi ini kita belajar bahwa kecerdasan buatan dan teknologi cerdas bukan lagi sesuatu yang jauh di masa depan, tapi telah diimplementasikan luas di berbagai sektor penting di Asia, khususnya India, kesehatan, pertanian, pendidikan, manufaktur, dan layanan publik. Contohnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Chauhan bahwa ada Cure.ai, Cropin, hingga Tata Motors. Tata Motors itu perusahaan mobil terbesar di India. Beliau menunjukkan bagaimana AI sudah digunakan untuk memberikan solusi nyata bagi tantangan lokal. Beliau tadi juga menunjukkan video fasilitas kampusnya, ada robot di perpustakaan Galgottias University, juga tadi ada Apple Lab yang di sana itu satu gedung sendiri, itu khusus lab dengan fasilitas komputer PC desktop punyanya Apple. Jadi itu dibiayai oleh Apple. Nah, we would now like to open the Q&A session. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, baik dengan mengetik di kolom chat atau bisa langsung berbicara menggunakan fitur raise hand. Don't worry about the language, feel free to ask in Bahasa or in English, and I'll be happy to assist with translation if needed. Jangan ragu untuk bertanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Tidak ada pertanyaan yang dianggap sepele. Sekali lagi, justru pertanyaan teman-teman akan memperkaya diskusi kita hari ini. So we are now opening the floor for the questions. Who would like to go first? Please raise your hands, or you can type your question in the chat box. Please. Yeah, one questions in the chat box. I'll speak in Bahasa first and then I will translate for you, Prof. Permisi, Prof, izin bertanya, apakah ada pendekatan riset berbasis kebutuhan masyarakat atau problem-driven research yang sedang dikembangkan untuk AI di kampus Prof, dan sejauh mana kelihatan keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam tahap pengembangan dan pengujian solusi AI yang dirancang oleh kampus? Ya, sir, here Rahmat from room number 7, he asked about the approach, research approach based on problem-driven research in your university. How far is the collaboration between community and the students in the stage of development and testing for the AI solution? Can you answer? So yeah. So basically, as you know, we are tied up with the good company, IT company Infosys, along with the Apple iOS. So here is the team. So first we scrutinize the students, how they know. Then we are give the training first, how to develop the project in AI base. And after that, the student do the project, and then they go to the company also. Company call the students for 1 month in their campus. Like in India, as Mysore is the campus of Infosys, where we can deploy the project, and there's a team, they helping Infosys company, their employees are they helping to the students to test this project with the help of their employees as alpha testing, and then after that some outside of the employee, that the beta testing. So there's a deployment and testing, we helping with the help of companies. So they are providing some support and assistance to the students how to test their project and maintains. So this is the combination tie up with the university along with some industry persons. We are very, we can say that they are very expert in the development and testing. So we have also hired some good developer also in university also. So they help in the university level as well as per the industry level. So we are both expert and both are the technology enabled, and we have some good systems where we can deploy. Like if we want to make some app, iOS app, so there are some, we have device, so deploy the project and the testing the project. So that means we are providing a good team of members, industry experts, and our developers, so that the student can deploy their application and test. So this is how we can do.
Okay, let me translate this for the students. Ya, jadi saya sendiri sudah pernah ke kampusnya Pak Alo gitu. Jadi di sana dia punya benar-benar satu gedung yang isinya semua komputer itu digunakan secara umum bebas gitu untuk mahasiswa dosen di situ. Dia bangun komunitas yang memberi funding itu Apple. Terus orang Apple-nya datang ke kampusnya dia untuk kasih pertama pasti di brainstorming dulu, kemudian dipancing mau bikin ide apa. Nah, setelah itu sambil dipandu ya untuk membuat software itu seperti apa, kemudian sampai nanti mereka tahap presentasi. Setelah presentasi, software itu dibuat. Setelah dibuat nanti ada satu departemen khusus yang melakukan pengujian. Itu di level universitasnya mereka. Jadi kalau di India itu betul-betul akademisi, orang-orang yang bekerja di kampus, baik itu dosen maupun mahasiswa, mereka ada kerjasama dengan industri, seperti contohnya tadi Apple gitu, sehingga bisa membuat kerjasama kolaborasi sedemikian rupa. Baik, oke, ada yang raise hand di sini, so we have one participant who raised the hand, Sir Nugroho. Can you please open your microphone? I'll click this one. Yes. Can you open? All right. Yes. So please, Okay. your question. Check. Can you hear my voice? Check. Yes, you are Ah, audible. okay. Thank Yeah. you for the opportunity, Ms. Mega. Mhm. So I'm curious to know, Prof. Chokan, you highlight the utilization of AI for the serious disease diagnosis in a hospital. What is the biggest challenge in applying this AI technology, especially in the context of small or rural hospital in India? Yes. Yeah, this is a very good question. So basically, in terms of we are talking about the small rural, urban area, yeah, rural area, suppose rural area. So first was the problem we faced during the connectivity, because internet connectivity is the basic problem during the rural area. So for that, we have developed we have tied up with some good companies to give us some towers so that the internet facility can be done. Because if the internet connectivity is not there, then our tool will not work, as a AI based on the internet. Then another one, we are using some sensor based technology like IoT. So there are some software and some tools. We have some code that sense the data. So in some cases, we are facing problem how to read the data from the sensor in rural area. So this is the another case study for the hospitals. So because the people are not coming here in rural area to give their data, because data is biggest problem. In the starting, they have no digital record in hospitals. So this is the problem. How can we analyze the data previously? So for that, we have made some data centers, and we have called the pupils so that when they are coming in the hospitals, so we can take some digital record also because before analyzing the data, we need some data. So in the starting, the lack of data, we also facing the problem. So now we are providing some data center also. So that means we can collect the data from the patients when they came visit the hospitals. And also in the starting, the hospital gives some camp also in the villages in the problem to gather the data, because they have made some camp in the villages, rural area. So whether they can collect the data, because the first we need the data, and after 1 or 2 years, the hospital get the data actually, and then we apply the analyzing the things, how the data is working on the past data. On the basis of the past data, now we are predicting. So now the things are going on, because in the starting, the result was not very good. Accuracy problem also there, because the few data also. But now we have collected lots of data, and we trained some good algorithm like deep learning and other CNN based, some images based also, and video based also. So now everything is going smoothly, not 100%, but at least 90 to 94%, 95% we are accurately find the disease detection. So now we are facing the only issue, how can we provide the 100% accuracy? So for that we have to work, because 100% accuracy is not possible till now.
So up to 80, 90, we are satisfying. Our problem is now, how can we analyze the new data and based off the past data so that 100% accuracy can be maintained. Yeah, it's very clear. Yes, thank you, Pak Nugroho and Prof. Chauhan. And I think you are the favorite speaker here because you have a lot of questions here. All right, I will welcome from room number 4, Fadil Raihan. Okay, please unmute yourself. Okay, can you hear me, Yes, Mr. you're Chauhan? audible. Yeah. Okay, Yes. Yes. I just want to share or just asking you about we student. People say as a gain of change. Nah, how can we design an implementation and effective AI adoption strategy for rural community or other group in Indonesia who have allowed technology literally and still deeply rooted in local wisdom? And what are the most effective strategy to education them to accept and utilize AI as a tool for co-financial and progress without them feeling that their tradition are being threatened. Thank you. Okay, so he's asking about the application of the technology itself, like country like us, Indonesia or India. I think we have almost the same culture and local wisdom. We have very big difference gap between rich people and poor people also. He wants to know how the strategy to adapt this kind of technology to maybe more and more. What do you think? Like educated people or uneducated people also included? Okay. So basically now AI is evolving very much because they are providing some voice assistant. So there is no need of the technical person. If you have some voice assistant like you use Apple Siri and there's a Google, so assistant. Similarly, here now AI chatbot and AI voice assistants are making smart enough. So if they have only internet, if there's only internet and it's only one smart device like mobile phone, so we can deploy the online based cloud based application. No need to install anything on the mobile and devices. They only simple open that app or open that website, they connect. And now for uneducated people, suppose they are uneducated people, so in that case we are providing some voice assistant, and so that in also in local language also, no need to know English, suppose. So if they know local language also, so they automatically convert suppose we are developed different type of AI in different languages. Like in India, we are using different, not only English, we are using local language also. Similarly, in Indonesia, if they don't know about the English and they know only local Indonesian Bahasa, in that case also, we talk in that language also, and we can provide some that technology so that they can easily adopt. Suppose we are giving some robots, and robots are we have to learn actually. We have to give the learning on the basis of your educated people and non-educated people both. So they can easily identify how to perform, how to react like this in that case. So technology is not enough good. So they can adopt, because we are using technology for not replacing the people. We are using technology for helping the people. So now lots of different technology like using ChatGPT. Similarly, in the future also they are using some LLM model basically. So basically this technology is used to support the every people here. Suppose in Indian, some farmers are also not knowing the English and they don't, uneducated people, they don't know about that. Then for that we provide the Kisan portal also. So they can use in Hindi language like local language, and they can ask, and then they can guide the reverse answer also, not in the form of text only, in the form of sound also. So they can at least, because they can listen and they can understand the sound. So if they uneducated people, they don't read text, so they can listen the sound also. So there are lots of facility now available. Suppose we are using drones, so drone also providing some video, pictures. So with the help of sounds, video, pictures, they can easily identify what to access. And for educated people, no problem. They can easily handle all the things in AI. So it is very easy, I think now in the case. In the before last 3-4 years, maybe it's difficult. But now the technology are not changing.
And now it is very easy to adopt by all types of people, either educated or uneducated. Similarly, in India also, in Indonesia also. So there is no process. And if you want any help, you can connect because now we are connected, Garuda University with the Algorithm. So any type of help we can help. And also you can visit also here. So you can see how the technology are transforming. All right. Thank you. Jelas ya Mas Fadil ya. It's okay for you, right? Yes, thank you, sir. Okay, thank you. Okay. Actually, I have one question for you, but before I raise my own question, then I will read these first questions from Mas Imam. Okay. Prof. Chauhan, I'd like to ask question. In banking and online shopping, people use AI system for every day. Then how does India protect people's personal data when using the AI systems? This is also a very good question. Like the number of population, same problem with Indonesia. So Yeah. Similarly, in the starting, we are also facing the problem of the fraud because generally the fraud detection was very much. But now we enable the AI in the app and banking sector. So when we are doing some transaction, so on the basis of previous data, they first alert. Maybe this transaction can be fraudulent. Yeah, this suppose we are receiving some call also. So when we are receiving the call, they are giving some message, red message. If this call can be fraud, this can't be spam. So we are giving red signal before because this type of activity can be predicted. Similarly, in the app, we are using secure protocol actually here. So in the starting, if signal is green and lock is closed, there's a lock signal here. So that means we are using the secure website, we are using the secure apps. But if lock is open here in red signal, showing in the app and everything, now this is the case of danger. So in the starting, because our system can only predict what can be happen in the future. So they can give alert and sign and some warning also. If there may be some suspicious activities going on, so you can protect. And also in the starting, we are using only the OTP based transaction, but now they are using the two-factor sign up. So not only the OTP, they also analyze where you are human or not, and they are also analyzing. Suppose they can check your face and also where you are the authorized person or not. So first we are checking the authenticity, then your password, then your OTP, and then your transaction activity. Suppose in future, in past, we did only small transaction like 5,000 rupees, 10,000 rupees only. But when you are doing the larger transaction amount, then they alert the banking system also. Then they call also banking customer call whether you want to do transaction or not, whether you did it or not. So in the when you are doing like this of activity, so they can identify the suspicious activity in the before. So now they are resolving the case, not 100%, but most of the case, if the people are aware about this technology and they can use, so they can avoid the fraud and also the behavior. All right. Then it's my turn. It's my turn. Yeah, I have one question. So actually, I'm very amazed by how your university collaborate with a big industry like Tata Motors or Apple. So can you please also guide us on what to do to start a collaboration with this kind of industry? Because as far as I know, it's also happened like a big problem for like most universities in my country, in Indonesia. We don't have a very close collaboration with the company. So teach us how to do it, like what to start. Actually, in the starting, we start incubation center first. Incubation center, that means we are providing the facility to students so that they can develop project first in the case. So we have hired some people from outside and they do. What happened? Okay. And then we train our teachers technical first, so that they can develop some small project by the students. And after that, we are showing that project to the companies. Now our student can develop this type of projects, and we need your assistance and support. And also you have to make some host. So after discussing with the company, our CEO, Dr. Dhruv Rotias, met with the higher person with the companies, and then they discuss their vision and everything. And accordingly,
as per the need of the industry, we develop our new IUS-based centers. So how can we, because basically industry needs some specific requirement in the company. So here in India, because industry is different and academic is different, there's always a gap. So we need some bridge between the industry and academia. So now after tie-up with the companies, they are coming here, they are giving some, projects to the students and they hire. So now the project will, student will also go the company also for 1 month internship. They did the internship in the companies. So now company know the student have a caliber to do this. So after that we have to apply. Now we have to collaborate with this and we have to make some project also. So then company came and they visited the campus and they see the facilities all over how they were providing the facility in the company. They talk with the faculty, they talk with mostly the students, how they are using the technology and it is possible or not. So on the basis of that, when everywhere is available, all the facility available, because suppose we are using Apple, so Apple is very costly also system also. But now we are invested lots of things in the system because the main purpose is security also. Because if you develop the project and develop any software product, so it should be secure also. So for that, our university had developed the infrastructures, and then the person they tie up with the company, and then they're helping also for the getting the project. And I think it is very good if any university have their own inclusion sector in their campus along with some project facilities. So this is good for the university and for the student also because student had got the opportunity to work on a project also and they can interact with the industry person also. How can we develop they can develop the project. Also they get chance to work on the industry for 1 month and after that, if they are doing good, then company can hire also the students for their projects. It's like the internship, like the Yeah, general internship internship. program. Yes. Yeah. Okay. So student can develop project in university also, and after completing the project, they have mentors here also, and they have mentor in the company also. So after some develop the project, they have to visit their company also, both. The student can develop the project here also, and as well as they can do the internship of the company also. I see. All right. Thank you for the questions and thank you once again, Professor Alok Singh Chauhan, for the engaging responses and for sharing your time with us. We understand you have another commitment after this session, so please feel free to leave the Zoom room at any time. We truly appreciate your presence today and we hope to see you again in the future collaboration. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Mega, and I will always available for you and your students also in case of in future any help. So I think we can build together all over the both university for the student future with the AI and other thing also. Okay. For Thank you sure. very much. Okay. Yeah, definitely, for sure. Oke, demikian sesi seminar utama pada Invest 2025 hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber, Profesor Hamdani dan juga Profesor Alok Singh Chauhan atas ilmu dan insight yang sangat berharga serta kepada seluruh peserta atas antusiasme dan perhatian yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuka perspektif baru dan mendorong implementasi teknologi cerdas secara nyata di berbagai bidang. Saya Mega Novita, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya dan kini saya persilahkan MC untuk melanjutkan acara. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Mega. Selanjutnya adalah paralel sesi. Ya, nanti teman-teman, para peserta Invest, para pemakalah, bisa langsung masuk ke breakout room yang sudah disediakan sesuai dengan yang sudah dibagi di program book. Ya, masuk secara mandiri ya. Okay. Dan harap sesuai dengan instruksi dari MC tadi di awal bahwa harap untuk mengganti, merename gitu ya, rename dengan nama room, kemudian underscore nomor abstraknya, dan namanya. Jadi room berapa, underscore abstraknya berapa, nomornya, underscore nama. Ya, silahkan.